بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تيغانا أكي الله رو تيغان دين سكوه منتين نانقوا وأنما نكسي مورونا مغا أنا قبوندي أو النبي من كما فاري محمد أدي دنكونو أدي صحابانو ado sere suga tokkido faaren battenga tigoli signanga o alla nyagana arno suko manten ka hu faaren jamanga alla ganno gollu laga no gollu nya golli khalasun toy arno kisi dukko intaru gollu no wonde arna gollu kunya alla imejjati langani arna gollu kunya gollu wende alla gira gana gottu wanatiya kallem palle aginya nasabo nokin aljanna allahumma amin. amare mo besu ko manten kunini besu tanto gondan jamunga manta ko dingiranga walla nyagana alla ganna khairi ya besu ko manten dangan alla ganna sutura nya usu ko manten dangan alla ganno suturo no wondi no sutatinga no sudur kallem palle alla ganna suduran potti mante nyoranga ni kenne aljanna nke da aki su ko mante o wada kan dun ko su ko mante kunyi besu anduru gotenga besu ti anga golle ke mbenyana alla imirangan daran kanan ko huyi kunyi su khole a sheikh muhammad al-hasan o kunyi alu jaman su ko mante watuanu susu ko manten kunini ti tuanu krisen togonga Sheikh Ahmad ado jaman kuten su ko manten tringandana delu o be su ko manten kunini watu ni be surando golle Allah ga nan tugan golleno da kake Allah ga na de kane Allah ga na wurgi Allah ga ne ya sabu humembe ago famun dinyo odinanga oga tintuno meti asabo ورو أخرى مغبتين يدي الشيخ كور محمد سقونا وشيخ دو قنا وآخي وكونيني ميتا ودينغرانا واتنا رغاني أدو هامي أمارمو ولا مني مثلا دينغرانا كنيا غاني فاري محمد صلى الله عليه وسلم أسيرانا درسو هامانتي onyo masala dome maka kahirunu la min famu na dabar burin kutu faran muhammad kanne maga sallallahu alaihi wasallam ken dabar bure gani igara batun ta gundi batun jabun ganya ina faran muhammadu kari abulan sun ka huna kari dome kenga nan horen na sampi ina dientuga ke allah subhanahu wa ta'ala faran kisi faran katunan bugi imaga faran bugi kandi wala ko nanti faren bugu kasan ne attan pilon da nyeru faren annabi nyimma wonci nan tamunu na gato kinga gemu septembre kaso kinga gemu septembre kaso nga attamundo hilo kinga ni annabi isa tampilon do annabi isa bangayen tampilon do hilo faren bugu nan daga ikanan kandi adi men jange asawran sire kinga na abubakar siddiq ibugu domi abubakar siddiq kandi ti gallaqe be gati sellam banginga ibugu ne jonko yi nan daga ro bidun kummeni kinga makka selanga aro makka naga kinga tiene kilo nutumi maklo nyeri me haqqi wala ko birambe ille nga kali kafiru ngara tun nanti farendi juri kinga atinga iturun tan lankoto ibuten tan lambogu idaga ari biraga nanti mana faran no kon kiranga ne
yonka ima katna ho kita ali maga kinya raga i walla kille kenya sabu ida ali katu ida abubakar siddiq kandi da laqin kongo asma da laqin muni kidna abubakar siddiq ne nyagarenga radiyallahu anhu ita daga nan fa wana minna afinki anin fa daga ratu abu jahal da sampa turo mule ma buklinga yarne anyi sirin manyan tayi wada ku dirsu hamantendi kembre wada ko dirsu hamantendi nanti fare muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kotai ada hunya humin ne gani gote yenga amundu nan nganta juwan Allah mago yimbe kenni sirin na bu makka tanga tele madina annan don ko ini sahilini angana mula mbugu makka tanga tele madina annan jun ko ini sahilini fare muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kotai ada tunanti igani mundu igani ngari iteli mundu ti madina bangi bari fare muhammad ka palumu daga madina fare na maniya aji halle ko madina ya ari jungi bambugunga selebe ga tele sahilini sinta simakina tele ti bambugu bangenga fare daga ti bambugu bangenga na te dun kanka hunya maga tele ro dun kumbe kan noni oda ko dersu hamantendi birambe fare muhammad garo bidado abaga sudi garo kummen noni abubakar hutti fare nangani sibum plan nyanka abubakar sudi hula nyanka kummendi na kummeke na korosi ana magani hobrega kummeke nogondi ada hotoro na Allah farenga yon kada gani kumungai ada kumbane nyande dokelo kumbane ne na kinsuto kumbane to ari tanti ken nogondi ati faren nan nyankali yon kamasro janka howa kummen nogondi ada bakar siddiq kini radiyallahu anhu abubakar siddiqi brambe farengali fare atawu faren so abakar tawu faren so abakar tankama ni ko sona tankama nan pepe ken no gondi ani koy wuga abakar siddiq kini yonka abakar ni idi nyogo mun sabura faren kun kon na mare kuti yonka to ga segenta agata lankotono amasino maya ganjunga bakka ya ganjun nyam kanjen da tolli faren kama faren sai bi faren da tamasa tambrenga to daga yonka iti abakar siddiq wulla garenga kuma me gan to ke agri kuma me gan ko shi kan kunga ida mununde nya mega telesi kunne gara fenga ida mununde nya mega telesi kunne la fenga o sigi yare ai o walla nya gana kuma me gani ko men wa koni Allah gana to haklundi ya rabbi Allah gana nona hatiya ya rabbi Allah gana nona hatiya nke da ku su ko humante dangi da su ona jopa kenya ni fare muhammad sallallahu alaihi wasallam ado abubakar siddiq ga kunnen no woni mundulano na mundulenya ta no ngiri ga terni tanunga igado kumunga igado dunno onunga igado sentinti nganunga beso a crossing sibumungiri igi sinum ba mindini man sahabu ne katina libiya tire menu tabatuntu kuna tabatun batu na tabatin batu iga mundundini donka igara kille sumuru idaga tinonga ima faare ngari ima baka siddiq ngari sallallahu ala nabiyyina muhammad radiyallahu an sahibihi ito ko mugoli ma Allah ga nyana mundun dami go bi jonko ini gidenga idaga mi ga telle setu gali saul gideki ima kan betenga ito ko mundun de nyana mi ga telle sigi abaka siddiq do faare ga gideke me kumeke me no wonde idaga sigi makin kunne mera kana kenno kunnenga ali bukhari kunu mogoni anas bin malik gara hilla nanti abubakar siddiqi ti ikedo Allah farin yido ne sallallahu alaihi wasallam gidin kunnen no gondi ani ikusanti nkollan mutuna kamun bai ta mundundanun tambe kuma iya renga itambe kuma ite Allah annabi me awa i haide ikinyoyi wannan kan da ngani idu banu be gani kolla kenya na wurin faita iwongala idongal ato yin golanya ko gadi golanya kanina kumen no gon faita idongal kenno kunnena faranti awakar nan uskut kuru diga meke wara anke na diga meke wara kunu kuru ata dangani ma dhannuka ya ababakrin bisnaini Allahu salisuhuma Abubakar ya da anke mirun kammo soro hilli soro ko menu hilli sikandi ngani Allah
kolla na honya na kunga kolla na ku hobunya na kunga kun mo be na kammo Allah ga tan sire mbe krosini ina sire mbe tangana e kolla na kin kamanne moyi bana ma kolla na honya kin kamanne ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma kene sire digan kanne sire ke mbe yonkinga hogu ti Allah tuwa hunga yonkinga hogu nan so Allah yonkin bu kenye kin kama yin takkana nan hogoi wa hinga na foto mogosiri ayu jikin sofa Allah kama hinga yalla sai mogosiri ani jikin sofa Allah kama anji jikin baka Allah kama na rahoto nasu kama wa kai kama ne abada bada anna nyini ulalin tinin fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam amakkanu amajuti bari maniya ati Allah wado batte wa hinya kin mogodi kinya kama koi ka ko bembe Allah gari i annabi ni men dorotai mun nan to wasiki gidan gumin lakinga ikon to urudun fayini ito ko karu ko hayini igalla sani isagidi halle igari tankilu menu isagidi tambatuna nan zaga na makka makka na abubakar ngari makka na farin ngari sallallahu ala nabiyyina muhammad wa radiyallahu an sahibi dirambe mun dundenga ayin benga kuma se mulono imbe kira ni gijene kinga ni mundunde nyimbenga kinga no hoga boga iketa diga beso ga ni daga ni sitini ne bugu drogo tirenga golle be mega yino nga kenya ga no kusu ko mante on fuye inta no kusu to kodonga kinga ala kya muna ngare honni bito siki timante igaro gunenga iga wurnu sinunga bito siki timme halle yemrenga isori nanti he ondo tumane kunta kitene kimbirenga fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam aji mu wonsirundi aji kapalema kinga ne Abubakar Siddiq ibugu ni jonko i Madina adani katiga telle ida sire yugo tuga ken to nyani Abdullah ibn Arqit al-Laythi ida kedi yugo tuga ken nani ke yugo ni sire ayi awa gunnentu awa banyentu nangina no kunjilinga anda kilotu kento ogu nyama mo wasiri agana mo ne ngwe mi ara gunjira mutu na ngale kulle mbatinga awa gunne tu mo wasiri aha junta kille mi ida ketwa adani sere ani anangoto gunne tu agundi kembrenga yonka ke kotai fare muhammadu abaka siddiq ga ke go tuwana kenani ahinna kafira gunyedi awa kulishin gon dinan kamma yonka ya muramaga nanti ani sukuli kiken to gina ga gundondi iwati hakke kinnai gele Allah gananya bito siki ibugo hali bito siki analli ina menye ngari sauru gidendi igan ko sitin nyugo mbeni ila nyugo ko tun ni kini ki kenani Abdullah ibn Arqit al-Laythi he hora hunna serenka bana jambanta kunye keigu haide islami hiti yonka an hora kun sabu dangane amma duni ina faren jamba ina Abubakar Siddiq jamba ti parce que il ta dini yonka lenki an islami nyanga la jambanta gundi Allah ganin da rasu ko manten su trino kisi isagai ila seto woni kinai ti kutigiti bito sikki halle ando kulli on daga domi o wantu ga yake haqqi kende ila laydun kina yinnai nanti urusi kina timi ana lighali thawri ina miji non o wanyake mugodi tenenge muro kengani annabi nyakentelle tenenge muro annabi nyakentelle kinga gemme fare kengani fare annabi nyimmagusi na tamuno nagati age mesir tambulun kason tambundo tumu annabi Isa bange kamon tumiro tampile lo sinon pili igo ke bugu kene muro ke ni jonko gideki adagani fare nganonga ado Abubakar Siddiq radiyallahu anha ado radiyallahu anhu ado setu honu li al setu honu ngari kemranga Abubakar Siddiq di fare ngan ewa on daga keta yonka Allah fare ke kotai kibe megayi o da tike me koni
annabi nyaken telle tene muro fare annabi nyimmamun sinan tamuno nagato kinga jebu annabi Allah Isa bange akamun tumiro tampil sinun pilli setan dun qaso tamuno tumu iwa kero setuhunu likati Allah fare nga Abu Bakar Siddiqi radiyallahu anhu wa sallallahu ala nabina Muhammad kinga nya Abu Bakar Siddiqi fare nangani ati awa setuhunu bai ga Allah fare kendi ihayi ankan nabanu yon kabakar da hayi setukunu nyugumuku hili kibe mbega pasunta kibe mbega nyugun siri nga adi fare ankan na kera ankan na setuke ngena setuke bani farenti anyaki ijonkonga Allah subhanahu wa ta'ala galin tuwale be kina Abubakar Siddiq akiri ken jonkonga sirenta hunya na Allah fare nangani anga nimisi nabi kenganya Abubakar Siddiq lin nyagare kengani Asma bint Abi Bakr Allah ga ni baka maka adu silhan dalli akin bakin wuri ada silhan da mutum Makka nalliha ba sagata da Allah fare gidin kuma ga nogondi adu silhan dalli ada gari yonka Asma mungu akin Makka chulai kachibe mega siki Allah ga jungiri nyugominga ko aga yin daga sumallen no wonni annan ka ana kaskiyar sumallinga yan bidan an ana yana jungi ne romen kirgan kama manna jungi kare go aga jillin gura da aka batte na telle abakar asma ado silhan da ngari ni amungu a makka chullai bidan be gari mo suroni nan sidin go mon kama asma ada silhan da ke tukati ya tina raga idan raga yon ka jungi honte kacin marai kenno kunne su adani asma'a ila kace go ti ndinga asma'a na galindi ya galinga na ila min siti awai kace go to ni na galin siti tikinga ko ibunga hata lo pa lo na galin mo go mbe kin sentiring asma'a da ila nke in ka cibe me gani asin tirgei ada wasakin no kunne su kembrenga na bogo hiloi na kashi ba karabane nya na sumalleke siti tikinga sila nga ke mbe no woni kimbrenga na jundi ida asma kirke ga tina ti zatin nitaqini kacin filigинke bari adika cin bogo hulloi na ba Allah faren su da handan mutu cikinga langri maka kacci madina ara fasan mun tawo ta cikinga ken to da batinga marakalla kenganya ida silan da ke jundi farenga sallallahu alaihi wasallam ado Abubakar Siddiq ida killen mutu asma da kace ba ne muka to mamaga a bakin ya adina ganin su cikin aka sage fari sallallahu alaihi wasallam ada Abubakar Siddiq ila killen mutu idi don koyi min nan idi don koyi Madina kuma megan Abubakar Siddiq na gananga kinya gani Amir bin Fuhaira aka daga di batin ke urudi kemrenga megani kafiri woke megani batin Abdullahi kinya ga killentu kemrenga kingali kane ito kilo ibatin ito kilo kego batenga akinga kani itinga na batte bari kyani killen tuwananga jidinga kyani walla kille keta kika bugu adamaniya amma tin sai ga daga timadan killen ngare ai a kusanta ijon ko yimin aga bugu tanni aga bugu girugu me tanni ai bi jongo bambu mo kiyai oti bambu aya mu na Madina ante le saheliye yonka halisa kego mi jongo sahelen ngare iga bugu dugu mentani ara bambu mutu atoko telle ti bambu kiyai aga telle maganya na ko sire ndo telle Yaman ko anga mura daga Yamani anga ba tu kilo mele atelle ga cikin kilo yonka daga nan daga aga lato tanni akose adi jongoyi kin kananga ada hantatte mundu kendi ada hantatte mundu kemrenga ada sukati hangen bangenga kin kannan bangi daga do kinga maga tele tinto geji la fin halaka sahilin bangin diketa brambe a kinya halaka ya hange ke mekil nanti bahr al ahmar kinya ni mer rouge yembe ke geji be gani ge ana saudiya hangun kunye aya ke geji ya bram maga ke bangin atanni kembre nga asuti halaka ke keta asugu hange ke la kinya ke taga tele aga tele araga bugutu kilisire minta kinanunga maganta banan anga sire min mun kaga tike do baka cikin kille ana jatine
ada kesu nya mania kesu serenta sakahiya an daga duwara kinde kama sere gola telangari ala ti gunya wutu ari bukhari no gonni nanti abubakar siddiq ti ikun giri wuro nyidi nambo gidin kun mikiri yambo so bayre ibu guro nyidi da kilo mutu ida ke muro shinya terene na kummane nya terene makinje nganya ko yake ne blambe imasi dilutuna bu wuro kiri ida terene nge panda ke muro shinya terene da banun kama illen kare ille kinyi le karanka sunya na terene makati kinci gambange kembrenga makinci ga bega tille tinye killenga dura hunanta ka sire men ngalati kiento keta senta killen kama danga anta ngarni kenno kunne ko da gidi gille go ngari gidi nyako da bangi danga ya nga gidi nga sirahu ko le nga gidi kai yon ka sirahu mega gidi kai kiye sirahu yiti ikule gidi ngari sirahu nga yo ka heta ndi kiyenya nyi kenya le sirahu yiti Allah ka bakonya kina itampi kina nya idaga tindo ken gidi ina nyanka gidi ke karan ina honne tumano atike nganya ike imekuenta yanka abaka sudege tike yanka ili kitukunya na nukuke meru na nukuke dabari faringa saka no wende sallallahu alaihi wasallam kenya nya droke gonyi ma droke ki boyi iti Allah fare anke nan sugu iran nan kanke anje na honne kan nan tuma wa nkewa cross ne nya nan karuma nan karu cross hum ma kita anke nan suwan nan kanke anke na honne tuma wa nkewa cross ni na to kan karuma nan cross anyake mu gofari fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam asugu nan kanke abakar siddiq ti ike bugu ida ga karuma iwa cross ni karuma iwa cross ni karuma ni to ken cross ni no woni tanni yosan dan daga na ibu ngari yosan dan daga na ibu ngari gide ke sella aka gide ke ngari aka mu le ndi gide ke tatin ya minister ko kita ina lu tuma no ma ita da ngani limne ki ko honan kinga an ga no ko mulle minya ko honanga anda ko na buru na gani ko na ko na buru na gani ati da ngani igini igo yuwa nagananga ana makka makinga na madina kuna na kukundwa kinganya abaka sidurta da ngani yana kati wa kitinanta misukiba ambai ta musugo mun naga yana kati ma wa kitinin ba kinganya nagananti yobo kati na kitinin abokar ken no kunen sui naga sun daga tamis na tamisa banaga ala atiwa kama abokar ti ke taranga ni yo akombo ke kongo seye ke ndega kombonga ado yinde ke ya kongo e kombonga ke nambaga ala kongo ala tamisa ke kamu naro yo kidi anyako kati butin yo yo ken no gondi ken nani annabi atta salle kin ani jibe mbega aga salle ken jibe mbi aga minne ken ta salle ke ma ken jinyo ke ma e ken jinyo ke wutu ayi ma kamani sabu dan ngani fare ngana da kuno we me ina kina yana mini e jinyo ke wutu kati buci ku minu kite ina kun fa wutu irikati Allah fare nga sallallahu alaihi wasallam yonka ida koni fare tampinten ha sugu awiya wonen nan kire ya huwa ina fare mulki wakati tigran na kati mini kinga amaginiya kinna kin malimi dangan kin ko sai kama don ga Allah ike daga tanni kin do fare nan sere mai asunya bane kin anya ida jinnu ka hukati ke bakati kan buluno kin palle iti Allah fare nan sallallahu alaihi wasallam fare katin mini kenganya fare da katin mini nike mi ga daga hinu yanke ni ila katin gine
ana katiki mi mike mega nyagal nyongi nan sai nge faare na katimi mega la ngi yonki no gondi bala mega faare na katimi na ga tuma ati Abubakar ewa onta hayrona oda wazima kiyeketa ona nda honni ya kilende kadi kinganya Abubakar Siddiq kinyan kawade ona kawadan daga Abubakar digan no konen suira killemut Abubakar Siddiq jikun humende ado faare ni domi humi mega tuya Abubakar Siddiq jikuni kenya ani hera sunyana faare ngala hini mo bembe wani hera sunyana faare ngata tuini mo bembe faare ni kaniya Abubakar Siddiq nyugomenga halle yake ni bembe angana Abubakar ngana sima Abubakar ni krisenga anna sima faare yelemnenga krisengi anyi Abubakar yayi ketrene no gon anya krisiya ni angana ngantara ngatunu yo kafir na kulli minni angana nganta tunu ilo suru na gimu yanta Abubakar na ngani kan yu kana dan batinga kundu Abubakar Siddiq nati kini yugo ay humme mega killen ko yininga kini yugo ay humme mega killen ko yininga akinya ko ne kundwa yonka suronya simana ake Abubakar na muda nanti ana Madina killen ko yiniya da Abubakar Siddiq ken diga nga dum batinga ana khairin ya killen ko yiniya kina ajannan killen ko yini kini ki annabi ni mene sele haklanti anga diga min konnen ta tuna nga dum batinga yota gari konnan no ni to killen ka mai daga telle Suraqata bun Malik atoki di batinga ade kata kenya kambo Suraqata imeti kota wega tagunu itagu dingiranga kingan i masalan dingiranga ikoralla idi qabla dungonga tagunu kingan ni bani mudlaj qabla iwe hayrin tempaihi akusan tadi kunta kolake ari magadi kiye soronga akiye soronga kinni ikunta guntin ko antiga griti to ali Suraqata itinam atinci ha griti hanike bangeni halaku ku bangun ja griti ken bangi yayi nje ko nda bina ko ngarin kane ya da ko binni manu ngarin kane tele abina mina manu ngatele ndi haina yo kan konti labana nje sikka nanti Muhammadu kapale mu kwan Muhammadu ko ko mi wado mede nje ko di haina de makati mi laba ibina mina manu nje kane de yo an ke sikka nanti Muhammadu kapale mu nyen Suraqata ti ike da tu cho nanti algami ke mbe koni ade ya yin tunye ala bangi ke mbe koni agote yin faare magara ke bu ke mangeno yo gaiti ke ti Muhammadu ka pale monga ikumbe ti kunga yo nga anda katiru katia ngari igro ta wonji ka yero igro ime ya ko ayi ke atre ti hamba halaku gui Suraqata da ke dai ko maniya akwa tanzi farin yani man saboda inda ti yani iqabla dungu kuma da gi samiya a gani samiya ne ikunye kenan ma da ganjo mun kiti kan Suraqata da ke yana suruku trompa Suraqata ti iya da yango ke mu du kunu surunga nyako yiga mungun honne ike bi baka jaman ucine ya tani imu lindri baka jaman idaga mi ya telori kandi iko ya garin ngano ita ran ngani sikiraga annan daga sai tindiga ke ndaga mahalle anu sinna daga sigin no sai ma ngani daga nan tikiti singa nunga kembre ga tike me idi tamme mutu Suraqata tike me tamme mutu keta idi gere me ku mutu yo ga tamme ke ya kammo ida tamme ke yin ko ya so men so tikati nyen banginga ida kamula daga nakin mugoni sai ban magangar ne ke kai ta mule daga min da kai iya tamin mugoni asume kati nyenga ayin kwallanga kini magasilin ta hamu ne tamini ma ibugu iya buti kampo la ngare ida buti kampa ida ti kampalle na mulim buti kampalle kenganya ida kilomutu atila kilomutu kendi ida iseti singa ida kilomutu idaga ibu ngara banga ke mi konde
halaku ku bangu ida ken bangi ajilinga ida daga miga tintono agati bina mina bangi ke miga tintono wa ida suru kungari idi yitu nan dikiyaye muhammadi ka palemane idi yitu kenganya ida ga tiya tintonia iwatini wakine farin iwatini farin poyin nugo be dia kini atani isin daga dope ike mera sina ya turu qara doro yake mera dope doro ma igra masu gilli ida hele ya singiri ya sigi kenno kunen sui kuma menu gani munon ko menu ji maga iko isa kin no gondi kenya gani sumalen no gonga yadno kun azlamunu idi bagandi kenyi maga anga na mulla himbe menya hillu anani bagandi ba nati daga anya ba nati maganya asrihiti annan kitelo boto no gondi ke maga tini khairi nyani anya ke ngana bugu kina ko nanti daga tan kille ngasireni me ke maga tini boto ke maga tini maganya khairi ndadi an kiti yana mukine ikum umpa karlandi maganya de ina langa yo so khairi ndadi adiga sika ila kin dabal idi kitelo sumalen no gondi ile muno mbega bugu kenni muno ke mbega tini nanganya maganya khairi ndadi ikitela jum kenye itike ikenta kana ila munon saga no gondi ila munon kuta isi singa ile faran katana ado abakar siddiq kita ati daga nan daga miga tintono Allah faran sallallahu alaihi wasallam idaga nike miga faran karan kannin muku itinto faran ni miga faran karan kannin muku yo ka faran man haraga halakhair harama halakhair katiya ayu qaranina amakka no waji harama halakhair katiya abubakar siddiqi akin yaga halakhirin halakhirin ya gangaba ati ya miga tiwa tintono Allah faringa ila tintono Allah faringa no wembe isike kanan tawon kusa tumini nyindi nan yanka ma kurungu asuyan kanyen dole kusa taraka tanunga yanga no wembe sinaga dope ike mega dope doruwa igri ida mankanin kara singa ida mankanin kare ito wa sampana magakatna du fosi baka dorenzi kembrenga agati ni wasigini bangi sunya qobi bangi sunya dunde bari tanu ko segente no qobi mega sidu al tengene mega sidu kendre ikama kento sankini bangi sunya ikama qobenga anti no ko tide nyambu kenno kunesu idrekati isumalenga kadi munun ngi magali ken bol nunga munun ngi magali idi kitella no gondi yala in ko wannan daga min ta ko wannan daga ikitengi mukan nan ke mbira shi maganya khairin taji ana kiwara khairin taji ikitengi mukan ne kinna kunninga idan Allah farin gangu sallallahu alaihi wasallam ada abakar siddiq idi gangu lengi kalle ne mere ona ngari ada farin da abakar siddiq gangu manin lininya kenna nya kuma da suna o Allah nya gana ko en menu ko ni arni ngi gara ku tira baraje Allah ga nonya suri ko en menu gara farin tu ira farin kanu nan to kilo farin batenga kin kami ga kin aljanna arna kin yoku su ko man tan ngani o Allah nya gana durusu nu ko menu ko ni kunu Allah ga nona hatiya Allah ga nyora ngan tuwawi to won po jidinte to won po munante to won po barkante Allah ga nafin kin gira su ko man tinga o gullu ku ya rabbi Allah ga ndira dangan gullu ku ya rabbi Allah ga ndira dangan o Allah nya gana liman ka ku Allah ga ni jidi Allah ga liman ka ku jidi Allah ga liman ka ku jidi Allah ga nola galun surono Allah ga nola galun surono o wadaran tanan su ko man te kunini daran dingan su ko man te akhinu su ko man te tingan su ko man te o be su ko man te kunini man ta bu dingiranga o Allah nya gana Allah ga na khair yin gida ku su ko man te dangani abakar siddiqi Allah ga ndu baka maga Allah ga na khair nya al ya rabbi Allah ga noda kapami ajran no wondi ali jiru ko tenya farin dangani idiru ko tenya kidina dangani dina kiran katun kinyo kui na farin pasu ime na farin pasu hosu ko mantenga
kiani faren faluye ngade dan to kilo faren battenga na golle nyako aganya arna kenno ndu ko man janda ngani walla ngi khalen sigindire ma ta gada ngani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aga mare minyani zaidu